Praise the Lord. Thank you, sister, so much for that. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Elita. All right. Let us focus our eyes upon the Lord this day. Mari kita arahkan mata kita, fokuskan kepada Tuhan. All right. Today, the topic we're going to talk about, what the Lord gave my heart, is on apostasy. Topik yang hari ini akan kita bahas, yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah tentang kemurtatan. Okay, but let us give our attention to what God's word has to say to us. Tapi mari kita fokuskan dan beri perhatian kita kepada apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Okay, I will give you the slide. You follow the slide, and okay, you can see the slide. Okay, yes, we can see the slide, Pastor. Okay. Hold on, let me move this. There's something else here on my screen. All right, your Bible with you, let us turn to Judges chapter 2, verse 1 to verse 15. But leave your Bible open as we read word by word and line by line. Mari kita buka di kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua, ayat 1 sampai 15. Okay, let me read verse 1, and then after my sister will read in verse 1. Then the angel of the Lord came up from Gilgal to Bochim and say, I lead you up from Egypt and brought you to the land which I swore to your fathers, and I say, I will never break my covenant with you. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bochim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. And you shall make no covenant with the inhabitants of the land. You shall tear down the old altars, but you have not obeyed my voice. Why have you done this? Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu perbuat demikian? Therefore I also say, I will never drive them out before you, but they shall be a thorn to your flesh, and their God shall be a snare to you. Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. So it was when the angel of the Lord spoke to these words to all the children of Israel, and the people lifted up their voice and wept. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. And they call upon the name of the place Bochim, and they sacrifice there to the Lord. Maka tempat itu dinamai Bochim, lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. And when Joshua had dismissed the people, the children of Israel went each to his own inheritance to possess the land. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. So the people served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders who outlived Joshua, who have seen all the great works of the Lord, which he have done for Israel. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. And Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died when he was 110 years old. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. And they buried him within the borders of the inheritance at Timnath Heres in the mountains of Ephraim, so the north side of Mount Gaas. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnath Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. When all the generation had gathered into their fathers, another generation arose after them, who did not know the Lord nor the works which he had done for Israel. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Then the children of Israel did evil in the sight of the Lord and served Baals. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Verse 12, and they forsook the Lord God their fathers, and who had brought them out from the land of Egypt, and they followed other gods,
from among the gods of the people who were all around them, and they bowed down to them, and they provoked the Lord to anger. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. They forsook the Lord God, they served Baal and the Ashtoreths. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. And verse 14, and the anger of the Lord was hot against Israel, so they delivered them to the hands of the plunder who despoiled them, and he sold them to the hands of the enemies all around, so they could no longer stand before their enemies. Ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Whenever they went out, the hand of the Lord was against them for calamity, as the Lord has said, as the Lord has shown to them, and they were greatly distressed. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Amen. Let's leave your Bibles open and let us open in the word of prayer. Mari kita tinggalkan Alkitab kita terbuka dan mari kita berdoa. Father, we ask of your Holy Spirit today that will speak to our hearts. Bapak, kami berdoa, kami meminta supaya Roh Kudus boleh berbicara kepada setiap kami malam hari ini. Quicken our mind to thy word. Buka pikiran kami untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu. Anoint thy servant and anoint my sister as she interprets the word. Biar ada pengurapan-Mu untuk Pastor James dan juga untuk saya yang menerjemahkan. And every word that proceed out of this lips shall glorify your name. Biar setiap kata yang keluar dari mulut Pastor James juga boleh memuliakan nama Tuhan. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. All right, today we entitled, as I was praying, I just felt that this is a message and I want to share with you entitled Apostasy. Jadi hari ini saya merasa saya mau menyampaikan sebuah topik yang berjudul kemurtatan. Let me give you the context of the story. The book of Judges begins with the journey of Israel entering into the promised land. Jadi izinkan saya memberikan sedikit konteks dari kitab Hakim-Hakim ini. Jadi kisahnya ini sebenarnya tentang bangsa Israel yang mau keluar dari bangsa Mesir. So the instruction that the Lord gave was for them to claim back the areas that the Canaanites have occupied. Jadi instruksi yang Tuhan udah berikan buat mereka adalah bangsa Israel harus merebut kembali bangsa yang kota yang saat itu ditinggalin sama orang-orang Kanaan. But the victory was incomplete because they did not drive out the Canaanites. Tapi kemenangannya itu nggak komplit, nggak sampai selesai karena mereka nggak benar-benar menghalau bebas kayak sampai habis orang-orang Kanaan ini. After seeing the incomplete victory, the angel of the Lord came to the house of Israel. Jadi setelah melihat kemenangan yang nggak sampai tuntas ini, malaikat Tuhan datanglah ke rumahnya bangsa Israel. Let us look again in Judges chapter 2. We refer back to the scripture over and over in different times, all right? So just bear with me as I share the word. Jadi mari kita kembali lagi ke Hakim-Hakim pasal 2, kita akan terus kembali ke firman Tuhannya. Jadi mari kita balik lagi ke Alkitab. Okay, in Judges chapter 2 verse 1 to 3, the angel of the Lord came from Gilgal to Bochim and say, I lead you from Egypt and brought you to the land which I swore to your fathers, and I say, I will never break my covenant with you. Jadi di ayat yang pertama dibilang, lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. But you have made no covenant with, you shall not make no covenant with the inhabitants of this land. You shall tear down their altars, but you have not obeyed my voice. Why have you done this?
Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu perbuat demikian? Therefore, I also say, I will never drive them up before you, but they shall be a thorn to your side, and their God shall be a snare to you. Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. So here, if we look at this story, the verse says to us that they should have no alliance with the people. Jadi yang pertama di sini dibilang kalau mereka itu harusnya tidak membuat perjanjian apa-apa sama penduduk negeri itu. So today this story, Israel problem was not a military. It's not about military power. Sorry, Pastor, it's kind of. In the context of the story, Israel problem was not military power. Oh, di konteks ceritanya persoalannya bangsa Israel itu bukan persoalan bukan persoalan militer. It is even not a technological problem. Juga bukan persoalan teknologis. Instead, it is a spiritual problem. Tapi persoalan spiritual. So to claim the land was to be pure and sacred. That was what Israel was called to do. Tapi bangsa Israel itu dipanggil untuk mengklaim tanah mereka sebagai tanah yang murni dan suci. So, but the people of Israel intermingle with the people of the land. Tapi orang-orang Israel ini malah bikin perjanjian sama orang-orang di penduduk situ. So the angel of the Lord tells them, because you make this alliance that you form, now you have to live with them. Jadi malaikat itu kasih tahu ke bangsa Israel, gara-gara kamu yang udah bikin perjanjian sama penduduk negeri Kanaan ini, kamu mesti menanggung tanggung jawab konsekuensinya juga. So the angel of the Lord says, I will not drive them out. They will live with you and they will become a snare to you. Makanya Tuhan bilang, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. The word of God say to us, their gods will be a snare to you. They be a burden to you. Tuhan bilang kalau segala Allah mereka akan menjadi jerat, akan menjadi beban bagi kamu. What does it mean to the nation of Israel? Apa ini maksudnya bagi bangsa Israel? It means that the potential for growth and influence is going to be continually hindered in their life. Artinya potensi pertumbuhan dan pengaruh itu akan terus-terusan terhambat dalam kehidupan mereka. You, Israel, you cannot move forward to your destiny that I have prepared for you. Jadi bangsa Israel itu nggak bisa bergerak maju ke destiny masa depan yang Tuhan udah persiapkan bagi mereka. Because you make this alliance and I will remove the growth in your life, says the Lord. Karena kamu udah membentuk aliansi persekutuan perjanjian, aku akan menghilangkan pertumbuhannya dari kamu. So this alliance will trap you to the point that you wish it has never happened. Jadi aliansi yang kamu buat ini, persekutuan yang kamu bikin ini akan jadi jerat bagi kamu sampai kamu akan kayak berharap kamu sebenarnya nggak pernah bikin perjanjian ini. Alright. Because of this wrong alliance, the current generation of Israel failed to educate the next generation about the things of God. Karena persekutuan perjanjian yang salah ini, bangsa Israel yang sekarang jadi gagal untuk mengedukasi generasi berikutnya. Okay, let us begin. Take this time to pray. Let us pray again. If I need to pray 1,000 times, I will pray. Because today this passage is very heavy subject. Jadi mari kita sekarang berdoa lagi, dan jika saya harus berdoa 1000 kali malam hari ini, saya akan berdoa 1000 kali karena topik malam hari ini itu sangat berat. Some of the words I cannot change because it is the word of God. Father, I pray today in Jesus' name. Ada beberapa kata yang saya nggak bisa ubah karena ini adalah perkataan firman Tuhan sendiri. Bapak, aku berdoa malam hari di dalam nama Yesus. We trust your Holy Spirit. Holy Spirit, help us to understand your word, oh God. Kami percaya kalau Roh Kudus-Mu yang akan membantu kami untuk memahami apa yang jadi firman-Mu. In the name of Jesus, I pray. Di dalam nama Yesus aku berdoa. In Judges chapter 2, verse 10, he said, when all the generation were gathered to their fathers, that means they died,
Di pasal ayat yang ke-10 dikatakan ketika seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, artinya ketika seluruh angkatan itu meninggal, another generation rose up that did not know the Lord nor the works of the Lord or what God has done. bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. If you look again in Judges chapter 2, verse 11 to 12, the children of Israel did evil in the sight of the Lord and served Baal and forsook the Lord God of their fathers, who brought them out of Egypt, and they followed the gods and among the gods, for the people who were all around, they bowed down to them and they provoked the Lord to anger. Ayat 11 dan 12, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. So what happened here? There was because of the disobedience, lead to wrong alliance lead to zero impartation lead to their apostasy away from God. Jadi yang terjadi di sini adalah diawali dari ketidaktaatan mereka, akhirnya mereka bikin persekutuan perjanjian yang salah, akhirnya nggak ada impartasi dan akhirnya berujung pada kemurtatan mereka. So that is why the word alliance is an interesting word in the dictionary. Kata alliance atau persekutuan ini adalah kata yang menarik ya kalau kita lihat di kamus. All right, in the dictionary say an association to further the common interest of the member. Jadi common interest of a member. Kata alliance ini artinya adalah sebuah asosiasi untuk memajukan kepentingan bersama para anggota. For example, many times you see the word used in refers to nations. In World War II, in the Gulf War, this word is used alliance. The alliance together to become together to be against the enemy. Contohnya yang kita suka lihat adalah misalnya persekutuan bangsa-bangsa, alliance. Jadi mereka ini bersekutu bareng-bareng, asosiasi untuk punya kepentingan bersama. So we do not live in a vacuum. Sorry? We do not live in a vacuum. Jadi we don't live in a vacuum. We live in a society. Oh, jadi nggak tinggal secara dalam kekosongan, tapi ada komunitasnya. All right. Some of the words I will try my best to use simple, but I try because some of the words I need to explain. Wow. Okay. We must know who we align with. Kita harus tahu kita sedang bersekutu dengan siapa. We align with people with a common cause to accomplish a common purpose. Kita perlu bersekutu dengan orang-orang yang memiliki dengan orang-orang yang punya alasan yang sama untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Amen. Alliance that divide into two, bad alliance and good alliance. Persekutuan itu bisa ada dua ya, ada yang baik, ada yang jahat. Bad alliance, when we make bad alliance, it do more harm than good. Ketika kita melakukan persekutuan yang buruk, itu akan berakibat pada hal yang buruk lebih banyak daripada yang baik. Okay, example is in the life of Solomon. Contohnya Salomo. He married hundreds of women from other countries in order to make military and national alliance with those countries. Salomo ini menikah sama ratusan wanita dari negara-negara lain demi untuk kepentingan militer dan kepentingan nasional supaya dia bisa bikin persekutuan sama negara-negara tersebut. At the end of the day, the influence of the woman led him to be unfaithful to God. Tapi ujung-ujungnya pengaruh wanita-wanita itu malah bikin Salomo nggak setia sama Tuhan. Even to the fact that he worship and offer sacrifice to these gods. Bahkan sampai Salomo ini nyembah dan mempersembahkan korban juga ke allah-allahnya wanita ini. So his alliance caused his downfall, eventually split the kingdom of Israel into two. Jadi persekutuannya ini malah menyebabkan kejatuhannya yang akibatnya malah memecah kerajaan Israel jadi dua. Definitely this is a bad alliance. Ini jelas banget adalah persekutuan yang buruk. There are many good alliance in the Bible that we can see. Tapi ada juga banyak persekutuan yang baik di Alkitab yang bisa kita lihat. When we look at Paul begin to write to the Philippian church. Kita lihat gimana Paulus mulai menulis bagi jemaat di Filipi.
And I tell the Philippine church, but I trust in the Lord Jesus to send Timothy to you shortly, that I also may be encouraged when I know your state. Ayat 19, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. For I have no one like-minded who sincerely care for your state. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. So here is Paul began to say, now this is the man that he's grown up. He is my son. He's a good quality because this man is worthy to be sent to you. Jadi Paulus di sini bilang ini ada laki-laki, dia udah dewasa, ini anak aku, ini kualitasnya bagus karena dia layak untuk aku kirim kepada kamu. Because Paul and Timothy have a good alliance and they fulfill a common cause for the purpose of God. Karena Paulus sama Timotius ini punya aliansi, punya persekutuan yang baik, dan mereka itu sama-sama mengejar tujuan yang sama bagi kerajaan Allah. So today, in our life, in our business, in our friends, we need to know what kind of alliance are we making. Jadi hari-hari ini dalam hidup kita, dalam teman-teman, dalam bisnis kita, dalam pertemanan kita mesti tahu persekutuan jenis apa yang sedang kita bikin. If we make the wrong alliance, it hancur our life. Kalau kita bikin persekutuan aliansi yang salah, akan hancur hidup kita. If we make good alliance in our life for spiritual benefit for the kingdom of God, may God bless you. Tapi kalau kita membentuk aliansi yang baik, persekutuan yang baik untuk manfaat spiritual kerajaan Allah, biar Tuhan yang berkati setiap kita. That is what happened to Israel. A wrong alliance lead them to apostasy. Inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Persekutuan yang salah memimpin mereka kepada kemurtatan. What is apostasy? It means it is a departure of biblical practices and principle, also known as rebellion. It is a conscious abandonment of their faith in Jesus Christ. Apa sih arti dari kemurtatan itu? Kemurtatan adalah penyimpangan dari praktik dan prinsip Alkitab yang juga dikenal sebagai pemberontakan. Ini adalah pengabaian hati nurani atas iman mereka kepada Yesus Kristus. Alright, so what cause for wrong alliance lead them to apostasy? So the question we ask, what caused apostasy? Number one, they forsook God's word. Jadi pertanyaannya sekarang adalah apa sih yang menyebabkan kemurtatan? Yang pertama, mereka meninggalkan firman Tuhan. Look at that verse in Judges chapter 2, and you shall make no covenant with the inhabitants of this land. You shall tear down the altar, but you have not obeyed my voice. Why have you done this? Kita lihat di Hakim-Hakim 2 ayat yang ketiga lagi, aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu daripada depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Look at that. Okay, verse 2, chapter 2. Finish? Yes. Yes, finish. Okay, now look at that verse there. Because you should tear down the altars. That shows that they are building the altars, so occupied with the altar that leads to idolatrous lifestyle. Dikatakan di ayat yang kedua sebenarnya kalau mereka harus merobohkan mezbah itu, karena sebenarnya mereka masih mempraktekkan persembahkan korban di mezbah itu yang akhirnya jadi penyembahan berhala. Go ahead, sorry, I was so excited. So what happened is the word of God was not the priority in their life. Jadi firman Tuhan itu bukan prioritas dalam kehidupan mereka. So what happened in chapter 2 verse 10? When the whole generation died, the next generation grew up and never knew the Lord nor the works of the Lord. Apa akibatnya bisa kita lihat di ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu meninggal, angkatan berikutnya itu semuanya tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. So here they fail to teach the next generation that the Lord have led them from Egypt to the promised land. Jadi mereka gagal mengajarkan kepada generasi berikutnya bahwa Tuhan yang telah memimpin mereka keluar dari bangsa Mesir, the things that they were obligated to avoid and the things they were compelled to do. Jadi mereka gagal mengajarkan hal-hal yang wajib mereka hindari dan hal-hal yang wajib mereka lakukan. Okay, now look at here, BCC, all right? You and I, we have to teach our generation what God has done and where He brought us before
to this place. Jadi di sisi kita semua harus sama-sama mengajari generasi kita apa yang telah Tuhan lakukan. That is why the word of God must be our true marker in life. Itulah kenapa firman Tuhan itu harus jadi penanda sejati dalam kehidupan kita. Biblical truth needs to be applied in our life. If the word of God depart from our mouth, what happens? We live a generation that do not know God. Kebenaran firman itu harus diterapkan dalam kehidupan kita, diaplikasikan, dipraktekkan. Karena kalau misalnya kebenaran firman itu pergi dari kehidupan kita, kita akan meninggalkan sebuah generasi yang tidak mengenal Tuhan. In the end, we end up believing in every lie that is spoken. Akhirnya kita akan mempercayai setiap kebohongan yang dikatakan. Think about it. Look at amount of lie, and every day we begin to hear it. At the end of the day, we entertain it and believe it. Kalau coba lihat aja betapa banyak jumlah kebohongan yang setiap hari kita dengar. Kalau kita dengar itu terus-menerus, lama-lama kita juga jadi percaya. Now, I will not apologize, but in Indonesia, some of the churches, the doctrine is not only salah, betul salah. Sorry, Pastor? Some of the doctrines is really wrong doctrine in the churches in Indonesia. Oh, oke. Aku nggak akan meminta maaf untuk hal ini, tapi ada doktrin-doktrin di gereja di Indonesia itu benar-benar salah sebenarnya. That is why we have to know the word of God. Itulah kenapa kita benar-benar harus tahu, ngerti firman Tuhan. Even big churches or pendeta yang besar, just because they say something not biblical, that doesn't mean we have to embrace. Bahkan kalau sesuatu yang nggak sesuai firman itu datang dari gereja yang besar atau dari pendeta yang terkenal, nggak berarti kalau kita harus menerima itu juga. That is why G.K. Chesterton, one of the theologians, say, when men choose not to believe in God, they do not therefore believe in nothing. They then become capable of believing in anything. G.K. Chesterton pernah berkata, ketika manusia memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan, karena itu mereka nggak percaya pada apapun. Habis itu mereka jadi mampu percaya pada apapun. Very good. Thank you very much. Very excellent interpretation. That is why Hosea chapter 4 verse 6 say, my people are destroyed for the lack of knowledge because they have rejected knowledge. I will reject you from being the priest for me because you have forgotten the law of your God. I will also forget your children. Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Amen. Just as much as we desire the Spirit of God, we also need to know the Word of God. Sebanyak yang kita inginkan untuk menginginkan rohnya Tuhan, segitu pun kita juga harus mau untuk mengerti firman. Amen. Number two, they were man-centered and not Christ-centered. Apa sih alasan yang kedua dari kemurtatan? Yaitu mereka itu fokusnya manusia dan bukan Kristus. When all the generation have gathered to their fathers, another generation rose and after did not know the Lord nor the works with Israel, then the children of Israel did evil in the sight of the Lord and served Baal. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. As you begin to look at this verse, you will know in your Bible, after the death of Joshua, the people decided to go back and serve Baal. Kalau kita baca dari kitab ini, sebenarnya kita tahu kalau setelah kematian Yosua, orang-orang itu memilih untuk kembali lagi beribadah kepada para Baal. If you look further deeper in the scripture in 1 Samuel chapter 8, when Israel wanted a king, they say, we want a king just like the Philistine also have a king. We also want a king. Kalau kita lihat lebih jauh ke dalam lagi di firman Tuhan, di 1 Samuel ayat pasal ke-8, ketika bangsa Israel mau menginginkan sebuah raja, seperti bangsa-bangsa di sekitarnya kayak bangsa Filistin punya raja. So God began to say to them, yes, I mean, you may have a king, but you will face the consequences. They will lead you away from God.
Tuhan bilang, oke, kamu mau raja, aku kasih kamu raja, tapi kamu akan menanggung konsekuensinya juga. Mereka akan membawa kamu jauh dari Tuhan. That is why today's churches are more persistently clinging to man's made ideas and man-made methodology. Makanya sekarang gereja hari-hari ini tuh banyak yang terus-menerus berpegang teguh pada gagasan buatan manusia dan metode-metode manusia. I'm not saying that man's made idea is wrong. That's not my concept. Maksud saya di sini bukanlah kalau gagasan dari manusia itu salah. I'm not saying that man methodology is we throw it out of the window. Bukan berarti kalau metode-metode buatan manusia itu harus langsung kita buang. But I believe that we need to go back to the old Pentecostal way. We seek the Lord, we pray, we ask God to show to us, Lord, show us your mind and your heart. Tapi aku percaya kalau kita harus kembali ke cara Pentekostal di mana kita berdoa, kita mencari, kita meminta Tuhan untuk tunjukkan kepada kita caranya Tuhan. Man will always fail us. Karena manusia akan selalu mengecewakan kita. God will never fail us. Tapi Tuhan nggak akan pernah mengecewakan kita. Man must not be the center. God must be the center. Porosnya itu nggak boleh manusia, tapi harus Tuhan. Man will not fulfill his promises. God will fulfill his promises. Manusia yang bakalan membatalkan nggak pegang janji, tapi Tuhan pasti pegang janjinya. That is why that shows that they serve Baal. Look at the scripture. They serve Baal. This shows that they were site-based people. Site. Sorry, they were? Site. Oh. Oke. Jadi By site. dilihat kalau mereka itu menyembah kepada para Baal lagi karena mereka butuh sesuatu yang bisa mereka lihat. All right, their belief was to walk by sight and not by faith. Jadi mereka itu percayanya untuk berjalan berdasarkan apa yang mereka lihat, bukan berdasarkan iman. Because the Bible says we walk by faith and not by sight. Tapi firman Tuhan berkata kalau kita berjalan dengan iman dan bukan dengan apa yang kita lihat. Look at the Bible says the Pharisees and Sadducees came to Jesus and said, Lord, give us a sign. Kalau kita lihat di firman Tuhan, kita bisa lihat gimana orang Farisi sama orang Saduki bilang sama Tuhan, Tuhan berikanlah kami tanda. Why? Because they are governed by sign. Kenapa? Karena mereka hanya percaya apa yang mereka lihat. I believe in sign, but we don't be always seeking for sign. Saya percaya pada penglihatan apa yang bisa dilihat, tapi kita nggak selalu harus bisa melihat dulu. That's why Jesus said, no sign will be given to you but the sign of Jonah. Maka Yesus bilang kalau sama orang Farisi Saduki, kalau nggak ada tanda yang akan diberikan kepadamu kecuali tanda dari Yunus. Amen. Now, when we are not Christ-centered, we will always look for sign. Ketika kita tidak berporos pada Kristus, kita akan selalu meminta tanda-tanda. That is why some Christian, Christ is never their center. The pendeta is the center, the church structure is the center, hebat sekali the church, the people the center, but Christ is never the center. And I want to challenge you, I want to challenge you, make Christ the center of your life. Makanya kita bisa lihat hari-hari ini banyak orang yang nggak menjadikan Kristus sebagai poros kehidupan mereka, yang jadi pusatnya itu pendetanya, struktur gerejanya, orang-orangnya. Tapi malam hari ini aku mau tantang teman-teman semua untuk jadikan Kristus sebagai pusat poros kehidupanmu. That is why most Christians are at today. The Lord, give me a sign, give me a sign, give me a sign. Makanya banyak orang Kristen hari-hari ini tuh yang doanya, Tuhan berikan aku tanda, berikan aku tanda. Yeah, a sign is not bad at all. But if you seek the sign and not Christ, in the end you seek something else. Tanda-tanda itu bukannya hal yang salah atau buruk, tapi kalau kamu cari tanda dan bukan cari Tuhan, jadi salah juga. Yeah, so the apostate are people who always seek for sign. They are very sign-based people. Karena orang-orang yang murtad adalah orang-orang yang selalu mencari tanda. Mereka orang-orang yang butuh sesuatu yang bisa mereka lihat. Look at this chapter, Judges chapter 2. That's why I want to go back again the scripture with you, because every time you look at it, every time you look at it, they will go back and begin to, you find that they always go back to where they go back to
idol worship. Kita kembali lagi ke Hakim-Hakim pasal 2, karena kalau kita bolak-balik baca, sebenarnya kembali-kembalinya lagi itu mereka selalu kembali ke penyembahan berhala. Number 3, unwillingness to change. Apa sih alasan ketiga dari kemurtatan? Yaitu mereka nggak mau berubah. What caused apostasy? The Bible say in chapter 2 verse 12, they forsook the Lord God of their fathers. Kita lihat di ayat 12 kalau mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. All right, you can read that scripture. Now let's follow me, ikut saya. In chapter 2 verse 13 and 14, they forsook the Lord God of served Baal and the Ashtoreths, and the anger of the Lord was hot against Israel. So he delivered them into the hands of the plunder who despoiled them, and he sold them to the hands of the enemy all around. So they could no longer stand before their enemy. Kita lihat di ayat 13-14, demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Amen. Let's ikut lagi. Follow now. Chapter 2 verse 12, they forsook the Lord. Chapter 2 verse 13, they forsook the Lord. Twice it was written, God, Holy Spirit is giving us attention here. Kita lihat di ayat 12 ditulis kalau mereka meninggalkan Tuhan. Di ayat 13 ditulis lagi kalau demikianlah mereka meninggalkan Tuhan. Ditulis meninggalkan Tuhan sampai 2 kali. Roh Kudus mau kita fokus, memberikan perhatian kita ke sini. Now look at this story here. Many times we say, oh, we live by grace, we live by grace, we live by grace. Coba kita perhatikan, seringkali kita bilang kalau kita hidup dengan kasih karunia, kita hidup dengan kasih karunia. Yes, karunia, but look at verse 14. The Lord is the one, he delivered them into the hands of the plunder. The Lord is the one sent them. Let the enemies begin to deal with them. Iya, rahmat dan kasih karunia Tuhan, tapi kita lihat juga di ayat 14 kalau Tuhan sendiri yang menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. That is why the same thing happened in the New Testament. Hal yang sama terjadi di Perjanjian Baru. If you read the New Book of Corinthians, Paul deal with the Corinthian church and they refuse it, he hand them over to Satan. Kalau kita lihat gereja Korintus, ketika mereka nggak mau taat, diserahkan kepada setan. Now look at it. This is my thought. This is my pikiran. Once upon a time, England, Europe or England, the churches were full in the days of John Wesley. Revival just breakthrough. Sorry, Pastor, England? The time of John Wesley, revival in England. Dulu banget di Eropa itu di zamannya John Wesley ada kebangkitan di situ. All right. Many years they received the blessings. The churches were full. They loved Jesus. Jesus was number one. The Bible was number one. Bertahun-tahun mereka menerima berkat, di mana karena Tuhan itu jadi nomor 1. Firman Tuhan itu punya otoritas tertinggi. Years later, you see they forsook the Lord. They walk away from God. The church are empty. Tapi bertahun-tahun kemudian kita lihat gimana mereka meninggalkan Tuhan, gereja jadi sepi. The churches are bought to become mosque, become library, become restaurant, become a museum. Gereja-gereja di Eropa itu jadi perpustakaan, jadi restoran, jadi museum. So now God says, because you refuse to follow me, I let these foreigners come and begin to cause a snare to you. Dan benar-benar Tuhan bilang kalau karena kamu meninggalkan aku akan membiarkan orang-orang asing ini datang dan jadi jerat bagimu. Can it turn around? Sure. If they repent and we go back to where the first love of God can renew a revival back again to Europe. Mereka bertobat, ya Tuhan perbaharui lagi, dibangkitkan kembali lagi, ada cinta awal-awal lagi buat Tuhan. Now you follow me, chapter 2 verse 12, chapter 2 verse 13, 14. Ikuti aku, kita tadi di ayat 12, sekarang 13, 14. Now you look at Judges chapter 2 verse 4.
So it was when the angel of the Lord spoke this word, all the children of Israel, they lifted their eyes and wept. Kita lihat di ayat 4, dikatakan kalau setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. They were rebuked by Yahweh. There was a huge amount of weeping. Nangis banyak sekali. Ketika mereka ditegur sama Tuhan, mereka nangis banyak banget. But we could conclude that this was a great, genuine repentance. Tapi kita bisa menyimpulkan kalau ini bukan pertobatan yang sejati. If it was a great, genuine repentance, they should have stood up, go back, and did what they called to do: wipe up the enemies and remove all the altars. Kalau ini benar-benar pertobatan yang sejati, mereka harusnya melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Harusnya mereka merobohkan semua mesbahnya itu, dan mereka enggak malah jadi bersekutu sama musuhnya di situ. So we can say the weeping of Bochin is only crocodile tears. Jadi mereka itu cuma nangis buaya doang. If there was a spirit of genuine weeping, they would not have forsaken the faith of their fathers. Kalau ada pertobatan yang sejati di situ, mereka nggak akan meninggalkan iman mereka nggak akan meninggalkan Tuhan. So you and I, we grow in age and also in our spirituality. Jadi kita sama-sama kita bertambah nggak cuma usia, tapi juga secara spiritual. We also used to get things to do our own ways, but there's time where God wants us to change. Mungkin kita terbiasa untuk melakukan hal dengan metode, dengan cara kita, tapi ada kalanya Tuhan mau kita berubah. You know, there are many non-Christian who can tell you the story of Adam and Eve, Noah and Jonah. Ada banyak orang bukan Kristen yang bisa kasih tahu kita, ceritain ke kita kisah tentang Adam Hawa, tentang Yunus, tentang They Nuh. can tell you about the cross and resurrection. Mereka bisa memberitahu kita tentang salib Tuhan dan kebangkitan Tuhan. But they have the facts, but they have no change in their life. Mereka tahu, mereka bisa ceritain, mereka tahu faktanya, tapi nggak ada perubahan dalam hidup mereka. But a Christian life is to be a life of consistent change, that which will get better and better as we please the Lord. Tapi kehidupan orang Kristen itu harusnya jadi kehidupan yang terus-menerus ditransformasi, jadi semakin serupa Kristus, jadi semakin lebih baik lagi. Just as someone said, nobody becomes a Christian without change, and nobody becomes a growing Christian without more change. Nggak ada orang yang jadi orang Kristen tanpa perubahan, dan nggak ada orang yang jadi orang Kristen yang bertumbuh tanpa perubahan yang lebih lagi. That is why when you read Israel history repeated across the scripture, they remain in the same state, all because they refuse to change. Kalau kita lihat di sejarah Israel, mereka itu diulang-ulang terus dan mereka selalu dalam keadaan yang sama, nggak bertumbuh karena mereka nggak mau berubah. That is why you see in Judges chapter 2, verse 20, the anger of the Lord was hot against Israel and said, because this nation had transgressed my covenant, which I commanded their fathers, and have not heed to my voice. Makanya di ayat 20 Tuhan bilang, apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firmanku. Okay, pay attention here, all right? What is the word that is running through this chapter? What is a phrase? What is a phrase? Coba kita perhatikan frasa apa yang sebenarnya lagi dinyatakan di ayat ini. All right, if you hear me saying and you read the word phrase is, you have not heard my voice. You have not heard my voice. Kalau kamu perhatikan apa yang aku udah ngomong dari tadi, sebenarnya jelas banget kalau frasa yang ditekankan di sini adalah bangsa ini melanggar, nggak dengerin aku. You can see it continuously repeated in this chapter 2, verse 1 to verse 20. It keep on repeating again and again. Bisa dilihat kalau sebenarnya bangsa Israel itu nggak mau dengar, nggak taat, dari ayat 1 sampai 20 intinya itu. Number 4, what's the cause of apostasy? They lost the freedom the fathers enjoyed. Dan yang keempat adalah mereka kehilangan kebebasan yang dinikmati oleh generasi sebelum mereka.
The angel of the Lord came from Gilgal to Bochim and said, I lead you from Egypt and brought you to the land which I swore to your fathers. And I say, I will never break my covenant with you. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Praise the Lord. The fathers enjoyed the blessing as they entered the promised land. Puji Tuhan, nenek moyang mereka menikmati janji Tuhan ketika mereka masuk ke negeri perjanjian. But the present generation never enjoyed the blessings the fathers have enjoyed before. Tapi generasi yang ini nggak pernah menikmati berkat Tuhan yang dinikmati sama nenek moyang mereka. Okay, investigate lanjut ikut. Right, the angel came from Gilgal to Bochim. Let's investigate what happened in Gilgal. Di sini dikatakan kalau malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim. Tapi yuk kita gali lebih dalam. Apa sih yang terjadi di Gilgal? Okay, in Gilgal, Israel crossed over the Jordan River and camped at Gilgal. Joshua chapter 4, verse 19. Apa sih yang terjadi di Gilgal? Yang pertama, bangsa Israel menyeberang ke perkemahan sungai Yordan di Gilgal. Joshua set up the 12 memorial stone at Gilgal in Joshua chapter 4, verse 20. Terus di Yosua 4 ayat 20, kita lihat gimana Yosua mendirikan 12 batu peringatan di Gilgal. Circumcision took place in Joshua chapter 5, verse 7. Terus sunat itu juga terjadi di Gilgal. After a period of time later on, I'm sure not the same time, Passover celebration at Joshua chapter 5, verse 10. Habis itu setelah melewati beberapa waktu, nggak di waktu yang sama, di ayat 10 dikatakan kalau terjadi perayaan Paskah di Gilgal. So in Joshua chapter 5 verse 10, there was a great spiritual celebration. They now enter the promised land. Jadi di Yosua 5 ayat 10 itu ada perayaan rohani yang besar-besaran karena mereka akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Now, ikut saya nanti ya. Let me off this. Follow me. Remember what the word of God says. Oke, ikuti aku. Ingat apa yang firman Tuhan katakan. The elders of Israel outlived Joshua. Para tua-tua Israel itu hidup lebih lama dari Joshua. Amen. If the elders of Israel outlived Joshua, surely they would have told them what God has done. Unfortunately, it seems to imply, Carissa, it seems to imply they did not tell the generation. Jadi kalau misalnya para tetua Israel ini hidupnya lebih lama dari Joshua, harusnya mereka bisa memberitahu ke generasi berikutnya apa yang telah dilakukan Tuhan. Tapi sepertinya diimplikasikan di sini kalau kita baca adalah mereka itu nggak ngasih tahu. That is why you look in verse 14. The anger of the Lord was hot against Israel. He delivered them into the hands of the plunder. Maka kita lihat kalau di ayat 14, bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok. Judges chapter 2 verse 16. Nevertheless, the Lord raised up judges who delivered them out of the hands of those who plundered them. Ayat 16, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Verse 16, he raised up judges. No name is mentioned who the judges are, but they are mighty men. Maybe Esther, there's a lot of judges, but yet they did not hear the word of God. Nggak ada nama yang disebutkan siapa hakimnya, tapi mereka ini orang-orang yang gagah perkasa dan mungkin banyak hakimnya, ada banyak orang, tapi mereka nggak mendengar suara Tuhan. But we should not be surprised of this Judges chapter 2 verse 16. Tapi harusnya kita nggak terkejut, nggak heran sama ayat 16 ini. Because in Leviticus chapter 26 and Deuteronomy chapter 28, if you obey me, I will bless you. If you don't obey me, I will bring curse upon you.
Karena kita lihat di kitab Imamat dan Ulangan, kalau misalnya mereka mau taat sama Tuhan, Tuhan pasti akan berkati, Tuhan akan tolong. That is why we need to know what our spiritual fathers have done. Itulah sebabnya kita perlu tahu apa yang telah dilakukan oleh Bapa rohani kita. Many times we forget. Seringkali kita lupa. Our spiritual fathers toiled the ground, prayed through, and we become the recipient of the blessings. Bapak-bapak spiritual kita yang udah menerobos, ada banyak terobosan-terobosan, dan kita yang jadi menerima berkatnya aja. Number 5, they never appreciate God's goodness. Yang kelima, apa sih yang mengakibatkan kemurtatan? Mereka nggak pernah menghargai kebaikan Tuhan. Look at that verse, Judges 2:17. Yet they would not listen to their judges, and they played the harlot with other gods, bow down to them, turn quickly from the ways in which your fathers walked, obeying the commandment of the Lord. They did not do so. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Verse 18, when the Lord raised up judges for them, the Lord was with the judge, delivered them out of the hands of the enemy all the days of judge. But the Lord was moved with pity by their groaning because of those who oppressed them and harassed them. Here we see the compassion of God shown to them. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rentihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Di ayat ini kita bisa lihat belas kasihan Tuhan bagi bangsa Israel. Amen. In verse 18, the Bible says, the Lord raised up the judges. Ayat 18, Tuhan bilang kalau Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka. But they did not appreciate God's goodness. Tapi mereka tidak menghargai kebaikan Tuhan. God's goodness was seen in the judges. The judges were raised by God and not by men. Padahal kebaikan Tuhan itu bisa dilihat dari para hakim yang diangkat sama Tuhan. That is why we should appreciate God raise up leaders, pastors, and people in the church. Itulah sebenarnya kita perlu menghargai para pemimpin kita, para pastor kita di gereja. Alright, all of us are standing on the same platform. Setiap kita ada di platform yang sama. But yet God anoints some of us to become leader who begin to take charge of us and share us the word of God. Tapi Tuhan mengurapi beberapa dari kita untuk menjadi pemimpin yang memimpin kita dan membagikan kebenaran firman itu dengan kita. Why I say they did not appreciate God's goodness? Look at verse 19. And Kenapa when saya it came to pass, yes, go ahead, sorry, Carissa. Kenapa saya berkata bahwa mereka nggak menghargai kebaikan Tuhan? Mari kita lihat di ayat 19. When it came to pass, when the judges are dead, they revert and behave more corruptly than their fathers. Karena ketika apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, bahkan lebih jahat dari nenek moyang mereka. That implies to us they want to hear what they want to hear. Itching ears. Ini memberitahu kepada kita kalau mereka cuma mau dengar apa yang mereka mau dengar. I pray that we just won't be dengar what we want to dengar, but we dengar with the word of truth. Saya berdoa kalau kita nggak cuma dengar apa yang mau kita dengar, tapi kita mendengar apa yang jadi kebenaran itu. That is why in Hebrews chapter 12 verse 5, and you have forsaken the exhortation which speaks to you as sons. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. Makanya di Ibrani 12 ayat 5 berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. That's why when God chastises us, we thank God because God loves us.
Makanya kalau Tuhan mendidik kita, itu kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Whether the Lord leads the pastor, leaders to chastise us, or the Lord directly speak to our heart, we come and humbly repent before God. Gimana pun caranya, apakah lewat pendeta atau Tuhan langsung berbicara di dalam hati kita, respon kita harusnya kita datang dan kita merendahkan hati dan kita bertobat. Oh, and number 6, what the cause of apostasy? Lack of a fighting spirit. Dan yang keenam, apa sih yang menyebabkan kemurtatan? Itu mereka kurang semangat juang, nggak punya daya juang. Or in Judges chapter 2, verse 23, the anger of the Lord was hot against Israel and said, because this nation transgressed my covenant, which I commanded their fathers, and have not heeded to my voice, I also will no longer drive them before them, any of the nation which Joshua left when he died. Dikatakan, apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka, dan tidak mendengarkan firmanku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. So that through them I may test Israel, whether they will keep the ways of the Lord, walk in them as the fathers kept them, or not. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, atau tidak. Now it does not stop there, because in Judges chapter 3, verse 1 to 2, now these are the nation with the Lord left, that he might test Israel by them, that is all who have not known the wars of Canaan. Tapi nggak berhenti sampai situ, karena di pasal 3 juga dilanjutin, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. What can we learn here? The apostate generation lacked the fighting spirit. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Generasi yang murtad itu kurang daya juang. Unlikely our former generation, our spiritual fathers, many years, they cling to the promise and they claim the land, they walk in victory. Enggak seperti generasi ayah mereka, nenek moyang mereka melekat, mereka pegang janji Tuhan dan mereka berjalan dalam kemenangan. Today, our generation, when it comes to our education, we are so strong in that we want to pursue our education endeavor. Spiritual thing, pastor tidak ada waktu. Hari-hari ini di generasi kita kalau ngomongin soal pendidikan, kita kuat, bagus banget, kita mengejar pendidikan setinggi mungkin. Tapi ngomongin soal hal rohani, nggak ada sih. You know, I finished teaching the book of Habakkuk to my church. I finished Zephaniah, I finished Malachi. Saya udah selesai mengajarkan kitab Habakuk, Zefanya, dan juga Malaki ke gereja saya. And also the whole book of Judges and Joshua, I finished all preaching to them, whole book. Dan juga seluruh kitab dari kitab Hakim-Hakim dan Yosua sudah selesai saya ajarkan. When it comes to the book of Habakkuk, the people complain, oh pastor, susah. Ketika ngebahas kitab Habakuk, jemaat itu pada komplain, aduh pastor ini susah banget. So I listen, susah banget. I say, okay, I bring it to the Lord in prayer like Moses. I bring all their prayers. I say, Lord, their people say it's very difficult. Jadi saya membawanya dalam doa kepada Tuhan, seperti Musa, saya bawa kepada Tuhan, saya berdoa, dan saya bilang, Tuhan, orang-orang jemaat pada bilang ini susah banget. And the Lord spoke to my heart. Dan Tuhan bicara dalam hati saya. He said, my people, when they come to the pastor for prayer for their own personal endeavor, whether in law, doctorate, whatever business, whatever, how difficult it is, they never say, Pastor, can you pray that Lord will close the door? They never pray that. They never ask for that prayer. Tuhan bilang kepada saya kalau jemaat ini ketika mereka datang ke pendeta untuk doa usaha pribadi mereka, dalam studi mereka, dalam bisnis mereka, betapa sulitnya itu pun mereka nggak pernah berdoa supaya Tuhan tutup pintunya. They say, can you pray? I will pass, so I get my promotion, I get my salary, I can get my whatever gaji besar.
walaupun mungkin susah, bisnis mereka lagi susah, pendidikannya susah, tapi mereka nggak berdoa Tuhan tutup, tapi mereka berdoa supaya aku bisa lulus, supaya aku bisa melewati ini. But when they come to spiritual thing, they say, oh, it is so difficult. Tapi waktu ngomongin soal hal-hal rohani, mereka bilang, aduh pastor ini susah banget. At the same time, the Holy Spirit says, my people, at the same time, they're asking for revival without paying the price. Tapi pada saat yang sama, Roh Kudus juga bilang kalau mereka maunya gampang, tapi mereka mau kebangkitan. Mereka minta kebangkitan, tapi nggak mau bayar harga. Now, let me conclude with this. If we do not know who we are, nor where we come from, nor what we are called for, and not know where to go, we end up as Judges chapter 2, verse 10. Jadi kesimpulannya adalah jika kita tidak tahu siapa kita atau dari mana kita berasal atau untuk apa kita dipanggil dan kita nggak tahu kemana kita harus pergi, maka kita ujungnya akan sama kayak di Hakim-Hakim 2 ayat 10. What is Judges chapter 2 verse 10? He says a generation, he says here, and another generation that rose up that did not know the Lord nor the works of the Lord. Sebuah angkatan yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. I pray today that we will begin to humble our hearts to the Lord. Saya berdoa hari ini kalau kita semua juga boleh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. I know today's word apostasy is a very heavy subject. Saya tahu kalau kata murtad itu sangat berat ya hari-hari ini. But I want to stretch your mind and your heart by the Spirit of God. Tapi saya mau menarik hati dan pikiran kamu. I myself even preach to you, I feel very heavy in my heart. Sorry, Pastor. Even as I minister to them, the word is also very heavy, berat di hati saya. Bahkan ketika saya sudah memberitahukan pesan ini masih sangat berat di hati saya. But I want you to just ponder and just close your eyes and just wait upon the Lord, what you have received. Tapi yuk kita merenungkan, kita tutup mata dan kita menunggu menanti-nantikan Tuhan atas apa yang sudah kita terima. Father, I pray right now in the name of Jesus. Bapak, aku berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Yes, I humbly declare the word to your people. Ketika saya menyatakan dengan rendah hati kebenaran firman-Mu kepada jemaat-Mu, I ask for your Holy Spirit, oh God, that you continue to do a deep work in your hearts. saya berdoa supaya Roh Kudus yang terus melanjutkan berbicara dalam hati mereka. I pray that, Father, only your Holy Spirit can keep us in the word of the Lord. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menjaga kita tetap di dalam kebenaran firman. That we will not forget what you have done and going to do. Supaya kita nggak lupa apa yang telah Engkau lakukan dan apa yang akan Engkau lakukan. That we will teach our generation the good work and the blessing and how you have lead us from then to now. Supaya kami juga mengajari generasi kami pekerjaannya Tuhan, kebaikan Tuhan, berkatnya Tuhan, di mana Engkau juga sudah memimpin kami dan akan memimpin kami. Father, I just commit this congregation before you. Bapak, aku menyerahkan jemaat-Mu kepadamu. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. I pray. Aku berdoa. Amen. Amin. I submit to you, Pastor Rika. I submit to you. I know it's a very heavy subject. All right. I know it's a very heavy subject. I myself is feeling the heaviness berat di hati saya. Ya, saya serahkan kembali ke Pastor Rika karena ini topik yang sangat berat. Even as I look at the platform in the Zoom, I can see those who open the Zoom. I can see very tense in your faces, in your heart. Ketika saya melihat muka teman-teman di Zoom ini juga banyak yang mukanya pada tegang. Because the subject is not an easy subject.
Karena topiknya bukan topik yang mudah dan ringan. But I submit this topic to you. Tapi saya serahkan topik ini. I pray that you read Judges chapter 2. God will give you more spiritual insight. Tapi saya berdoa juga ketika teman-teman juga mulai baca lagi Hakim-Hakim pasal 2, biar Tuhan yang memberikan pencerahan baru lagi yang lebih banyak lagi. Amen. Amin.